ଟଲି ଉପରେ ନଦା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି ମହିଷାସୁର କେମିତି ହଉଛି ଭାଇ ଟିକେ ବଜେଇଲେ ଡିଜେ ଡିଜେ ମହିଷାସୁର ମାନେ ଠିକ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ଛକରେ ମହିଷାସୁର ଲିଭର ଗଳି ପଡ଼ିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ମୂଷା ହାଇଟ୍ ସେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଷା ବେଳେ ଥାଏ। ହଁ ତମରି ହାଇଟ୍ର ତାହେଲେ ଗଣେଶ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉଞ୍ଚା ତମକୁ ଗୋଟେ ନାଚ ନଗେଇଥିଲେ ଧାନ ଖିଆ ମୂଷା ତମେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୂଷା ହେଇଥିବ 5 ଫୁଟର ଲଡୁ 1.5 କିଲୋ ତ ଟଲିରେ ନଦା ହେଇଛି ଡିଜେ ବାଜୁଛି ମୂଷାର କି ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ ଭାଇ ଡିଜେ तो हठात लड़ू गली पड़ी मूषा जाए नई पाखे तो ये जो डीजे बाजुची आजिकली ये डीजे हूँ शब्द प्रदूषण करुच्ची हाँ कि नहीं हाँ तो दर्शक बंधु ये डीजे पूर्व थला कौन ना टेप रेकर्ड गोटे 4 कोणिया कैसेट थला से कैसेट घूरिबो तापर गीत बाजिबो हाँ कि नहीं हाँ तो जेते बेले कैसेट टी जाम हो जाए केमती सुबे मनकर गीतटी होउची ये मथारे देई पाट होढणी आसी बुझेबे साजू बोल हे ये को कैसेट जल्दी बांती करियो लागी जाई हठात लागी जीवो ये मथारे देई पाटो लाजा लाजा हायो माने हठात लागियो टेप रेकॉर्ड उती गोइठा जे नई रे पड़ियो अच्छा सेही कैसेट गुटे यदि खरा खरा दे देउ हां से ठीक बाजियो छेना गुडो हवा ना मारे देखि ते खरा थोय देबो सब क्लीन हे जो मोइला हठात जदी मोइला अधिक आइतो कैसेट केंदु बाजियो ये मथारे देई पाट ओढणी आसी बुझेबे साजी मोराणी जने बडरा पतर नाही माने इमिति के हो तुमको विरक्ति लागियो अच्छा तापरे पळेला कोना सीडी कैसेट आपण माने देखिथिबे गोटा चकुली पिठा बेले से बुनु थवा गीत लागि जाय चकुली पिठा एतोडा पूरी हां पूरी बेले तो सेटा जतो लागि जाय केमती सुबे हे ओ एटा गरम आराम जुनु जुनु की भाई स्टील बॉडी काली होता जिम जाई फाइनल आपण को ना कोन हाय बाबा हाई हुई कौन दो ना हाय बाबा ये को भाषा ये पूरा चाइना और साउथ भाग मिसई को टोटल बुझियो आस्ते आस्ते रेडी हेइयो ये जेमती देखे को शंकर पिला सेन देखे आउ तू तो मोटो बापा ये जो मोटो ये 10 वर्ष सानो मु एती बड़ थिला बळे ये देखिला केमिति तमे पशु दाना खाई भूली जाई तो दर्शक बंधु ये जो चकुली पिठा वाला थला कैसेट सीडी कैसेट सी जते बेले बुलिबो हठात लागि जाय केमते सुबे ये मथारे देई पाट ओढणी आसी बुझेबे साजी मो को चुम्मा दउछु ना तुमको लागिबो 300 बुढ़ी लोग जनी चुमा दउछो तो धीरे धीरे दर्शक बंधु चेंज है कि वर्तमान आसीगला पेन ड्राइव की हां कि नहीं सेटा सुविधा गेंजी देलो तार से निजे निजे बाजी चलला दिन रात 24 घंटा तेणु दर्शक बंधु आज जदि संगीत बंची रही किसी भल संगीतकार मान जो यात्रा मंच रे जो माने पुराना संगीत को बंचाई रखी से भली संगीतज्ञ मान गोटे जोरदार करताली हो प्लीज तो शंकर भाई आपण स्कूल जाइछंती स्कूल किए न जाई जे मु गली बोली 50 जोटा को नुआ कथा एठी जेते दर्शक बसଛନ୍ତି समस्त स्कूल जाइथिबे चाटशाली भी किसी लोग जाइथिबे जोटा एबे बदली कि अंगनवाड़ी हे जाई अच्छा तमे अंगनवाड़ी जाइछो नथिला सेतबेले नथिला ना तो मु आज गर्व रे ये मंच रे कहबी दर्शक बंधु आपण माने खरा आइबेनी मु जेते बेले हम गां स्कूल रे पाठ पढुतली 1 नंबर टॉपर गध थली है इतने जोर हाइट की नेलु टॉपर कोइ दिन भाबी मते टॉपर स्टूडेंट थिलु फर्स्ट क्लास की बेस्ट रैंक पाइथु गध थिलु गोटे मंच रे कोन डिक्लेयर कर असुविधा कोन अछि
ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲରେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ସାର୍ କିଏ କହିପାରିବ? ସାର୍ ମାନେ କାହିଁ ଡେଞ୍ଜର ହେବେ? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ଗୁରୁ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ସାର୍ ହେଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର୍। ତାଙ୍କର କଥା କଥାକେ ଅହଂ ଆବାଂ ବୟଂ ଟଂ ଟାଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ ରାଙ୍ଗ ଅହୁ ଅନ୍ତ ବୁଝିଲା ଗଳି ବୁଡ଼ିବ। ତ ମତେ ଥରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହା, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହା। ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ହଁ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ମୁଁ ପ୍ରବୀଣ ଉତ୍ତର ଦେବା। ହାଁ ହଁ କହିଲୁ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ। କହୁନା ଏଠିକାର ଦର୍ଶକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଠି କ୍ୟା ହା ଦର୍ଶକ୍ୟା ଦର୍ଶକିଆ ଅତି ସୁନ୍ଦରିୟା। ଏଠି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଚଣିଆ ବୁଲାଇୟା ହା ଦର୍ଶକ୍ୟା। ତମେ ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶିଖେଇବ, ତମେ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ି ଦେବି, ତମେ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ଏତେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଗରେ କାହିଁ ଠିଆ ହଉଛ? କହୁଛ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହଉ ନା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଏପଟେ ସେ ଟିକେଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଆମ ଓଏ ଦାଦା ଝାଳ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି। କିଟା ବିଞ୍ଚଣା ଦିଅ, ମାନେ ବିଞ୍ଚଣା ଦିଅ ଝାଳ ଦିଅ। ଯାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲି, ଘରୁ ଗୋଟେ ବିଞ୍ଚଣା ଆଣିଛନ୍ତି। ଓ ରେଡି ଶଙ୍କରାଇ ହଁ ଏସି ବି କାମ ଦେବନି, ଅତି ମୁଁ ବିଞ୍ଚୁତା ବିନା ମିଟରରେ ଇଏ ଚାଲିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ମତେ ଗରମ ହେଲେ ଚଳିବ, କାରଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ମିଞ୍ଚିବ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ପଛକୁ ଯାଅ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିବେ। ତ ହଁ। ଶଙ୍କର ଭାଇ ସ୍କୁଲରେ ଥରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା କହିଲ ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, କାଲି ମାଡ଼ି ହୋଇଥିଲା କାଳ ପୁରୁଷ। ତମ ଦୀପାବଳିରେ ପିଣ୍ଡ ପଡେ 14 ପୁରୁଷ। ତ